रول पे है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। और मुनफरिद बात यह है कि यहाँ पंजाब के लोग बैठे हुए हैं, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा यहाँ पहुँचे हैं, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। और अब ये तहरीक इंसाफ के जितने भी रुकन कौमी असम्बली हैं, उनकी जो पार्टी है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है और उसके चेयरमैन हैं। हम इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के इत्तेहादों में इमरान खान साहब के साथ, बाकी लोगों के साथ इनको देखते थे, मुलाकातें होती थी और बड़े बड़े फैसले होते थे, चाहे और फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ भी बड़ी हम आहंगी है, बाकी जमातों के साथ भी, मजलिस वहादत मुस्लिमीन के साथ भी हम आहंगी है। और ये बड़ा रोशन ख्याल चेहरा है, इनसे हम बात करते हैं कुछ। अच्छा, मैं थोड़ी सी पोलाइट आज बात करना चाह रहा हूँ, कैसा लगा तहरीक इंसाफ के साथ ये अब पार्लिमानी इत्तेहाद? ठीक है भाई, बात यह है कि हम तो 7 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। इससे पहले भी गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी मैं चूँकि मुतदलमा बोर्ड पंजाब का चेयरमैन था, कुरान बोर्ड का चेयरमैन था, तो पंजाब का वो फिर मैंने जब हमारी गवर्नमेंट गई तो मैंने रिज़ाइन कर दिया उस वक्त। तो ये कोई नया साथ नहीं है, कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नई चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि इस मरतबा ट्रस्ट ज़्यादा है और ख्वाहिशात ज़्यादा हैं और दुआएं ज़्यादा हैं। अच्छा, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आप बड़े इमोशनल थे, बड़ी खुशी का आलम था, एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी बढ़ रही थी और आपके वो जज्बात दीद नहीं थे, वो क्या था अंदर वलवला? नहीं, उसमें देखें, एक तो उससे पहले एक सेक्टेरियन वाइब को प्रमोट करने की कोशिश की गई थी, MWM के हवाला से, हमारे हवाला से, PTI की क़यादत के हवाला से, इन चीज़ों के हवाला से। तो वो मेरा ख्याल है एक चीज़ एरेडिकेट हो रही थी, वो चीज़ किल हो रही थी, उसकी खुशी थी। बाकी ये ज़िम्मेदारी है और ये बहुत बड़ी है। ये तमाम अरकान अगर SIC के प्लेटफॉर्म से जीत के आए होते तो शायद वो ज़िम्मेदारी उस लेवल के ऊपर ना होती, लेकिन ये एक इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने एतमाद करते हुए सारी पार्टी की ज्वाइनिंग, जो बैक्ड कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मेरे साथ करवा दिया। तो आपको अंदाज़ा है इसका प्रेशर भी, इसकी ज़िम्मेदारी भी और उस ट्रस्ट को मेंटेन करना भी। तो बस वो चीज़ थी और उसके अलावा तो नॉर्मल थिंग है। अब क्या पैगाम क्या है, अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं, ख्वाजा आसिफ बनते हैं, कोई भी नॉमिनेशन तो भी शहबाज शरीफ साहब की हुई है, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपका? उनके लिए पैगाम सिर्फ ये है कि हमें हमारा हक दें, चोरी के साथ ना बैठें और जिन वोटों को अवाम ने उन्होंने दिया ही नहीं, उन वोटों की बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्ट्री या चीफ मिनिस्ट्री क्लेम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, वगरना हम अपना मैंडेट तो वापस लेकर आएंगे। यकीन था ऑल आउट जाऊंगे। आपको यकीन था कि एक दिन आएगा कि आप पूरी पार्टी की सरपरस्ती कर रहे होंगे? नहीं, यानी PTI की मैं बात कर, आप ऑनेस्टली पूछें तो नहीं। तो फिर अब कैसा लगा आप जब? नथिंग न्यू, क्योंकि अक्सर पुराने कोलीग्स हैं, पुराने साथी हैं, 2 साल से मूवमेंट में भी इकट्ठे हैं, उससे पहले हुकूमत में भी इकट्ठे थे, तो कोई नई फीलिंग नहीं है, नए एहसास नहीं हैं, बस एक जिम्मेदारी का बर्डन है जो ज़्यादा बढ़ गया। कहते हैं कि ताल्लुक वो होता है कि यूं हाथ मिलाएं तो बीच में से हवा भी ना निकले, तो आपका ताल्लुक कैसा है? मेरा ताल्लुक ऐसे ही है, अल्लाह का शुक्र है। अगर ये ताल्लुक ऐसा ना होता तो इमरान खान साहब इतना बड़ा ट्रस्ट ना करते। जब उन्होंने ट्रस्ट किया है इस लेवल का, इसी बुनियाद के ऊपर किया है कि उन्हें भरोसा है, उन्हें एतमाद है कि मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस बाप दादे का खून हूँ, मेरी इस रिश्ते के अंदर अपने दोस्त से बेवफाई नहीं है। ओके, अच्छा, आपका फैसलाबाद से क्या ताल्लुक है और सांगला हिल से क्या ताल्लुक है, ज़रा बताइएगा। फैसलाबाद मेरा होम टाउन है जी, मैं बाय बर्थ फैसलाबाद से हूँ और सांगला हिल मेरा ससुराल है। मेरा ससुराल भी और उस्ताद का भी तो वो शहर है ना आपके ससुर आपके बिल्कुल उस्ताद भी हैं, उस्ताद मोहतरम भी हैं। अच्छा, तो वो मेरे फूफा भी हैं और रिश्ते में फूफा भी हैं। तो अब क्या कहते हैं फैसलाबाद के लोग, सांगला के लोगों ने कोई खुशी का समा आपके सामने आया? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फैसलाबाद हमने जीता। सांगले की सीट पर हमने वो जो अपने आप को हमेशा विनर समझ के बैठते थे, बरजीत ताहिर साहब, उन्हें हमारे अरशद साई साहब ने शिकस्त दी। हमने सांगला भी जीता, हमने पूरा फैसलाबाद जीता, तो खुशी तो है इस चीज़ की, क्यों नहीं। एक दो सिर्फ और बातें करनी है आपसे। ये बताइएगा कि आप को सबसे पहली ये खबर नहीं, अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, सबसे पहली जब इतला दी गई तो वो किसकी तरफ से रब्ता किया गया था? PTI के हवाला से। हम एक मुश्तरका मीटिंग में थे, मैं था, गौहर खान साहब थे, उमर अयूब साहब थे और राजा नासिर अब्बास साहब थे। तो उस मीटिंग के दौरान ही ये चीज़ डिसाइड हुई। तो वो ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पहले किसी की तरफ से इतला आई। वो मीटिंग के अंदर ये बड़ी तवील नशिस्त थी, उस नशिस्त के दौरान ये डिसीजन हो रहा था। अच्छा, ये बताइएगा, कौमी असम्बली का इजलास, अब
آپ کا واضح طور پہ چونکہ اوورسیز بھی سننا چاہتے ہیں, باقی بھی سننا چاہتے ہیں, کیا پیغام ہے؟ قومی اسمبلی کا اجلاس پاکستان تحریک انصاف کو اس کا حق ملے گا اور ہمیں ہمارا حق ملے گا ایسا ہی کو تو 100 بسم اللہ چلے گا, اگر نہیں ملے گا تو پھر دمادم مسکرندر تو ہے ہی ہے, ہمارا مزاج بھی ہے. اچھا تو اب یہ بتائیے گا کہ خواتین کے لیے کیا جنگ لڑیں گے ریزرو سیٹوں کے لیے؟ بالکل پوری لڑیں گے, ہم تو آج بھی الیکشن کمیشن میں لڑ کے ہیں اور آگے انشاءاللہ لڑیں گے. بالکل. کیا آپ نے اس وقت کاغذات جمع نہیں کروائے تھے؟ نہیں, چونکہ ہم الائنس کے تھے, الائنس کے اندر تھے, تو الائنس کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروائے تھے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہم نے اپنی سیپریٹ لسٹ جمع نہیں کروائی تھی. سیپریٹ لسٹ کی وجہ سے ضرورت بھی نہیں ہے, اس کے پریسیڈنٹس موجود ہیں. آئین کہتا ہے کہ آپ نے مخصوص نشستوں کے اوپر مخصوص تعداد کے اوپر مخصوص نشستیں الاٹ کرنی ہیں. رولز اینڈ پروسیجر کہتے ہیں اتنی تاریخ کو آپ پیپرز جمع کروائیں گے, سکروٹنائز کروائیں گے, یہ چیزیں کروائیں گے. اب وہ تمام چیزیں اگر نہیں بھی ہوتی ہیں تو اس کے 2 پریزیڈنٹس, ایک KPK کے اندر, ایک پنجاب کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر الیکشن ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے باپ پارٹی کو جوائن کیا تو ان کا دوبارہ شیڈول بھی جاری کیا گیا اور انہیں دوبارہ خواتین کی وہ نشستیں بھی دی گئیں. دیٹس واٹ وی آر ڈیمانڈنگ بیسیکلی. اچھا, آخری 1-2 چیزیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے PTI کے ورکرز جو بہت ہی زیادہ پرجوش ہوتے ہیں اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رسپانس کرتے ہیں, آپ کی ان کے لیے پیغام محبت کیا ہے؟ ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ ان سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے خان صاحب کا ساتھ دیا تھا, خان صاحب کے ساتھی ہیں, خان صاحب کے ساتھی رہیں گے, اور انشاءاللہ ہمارا مشن بھی یہ ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو باہر نکال کے وزیر اعظم کی سیٹ کے اوپر لے کے آنا ہے. وہ موٹیویٹڈ رہیں, وہ اپنے جذبات کو بلند رکھیں, وہ پرعزم رہیں, کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. انشاءاللہ خان کو باہر لا کے ہم وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر لے. یہ آپ نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ یہ سیٹیں اور یہ پارٹی جب تک PTI ہمارے ساتھ ہیں, ہم یہ امانت ہے اور اس میں خیانت نہیں کی جائے گی. یقیناً آپ عالم دین بھی گھرانے سے ہیں, جٹ فیملی ہیں, اور یہ لوگوں کو بڑا کم پتہ ہے, زبان والے باپ کا بیٹا ہوں. یس, اور بڑے معتبر باپ کے بیٹے ہیں. نو ڈاؤٹ انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا اور اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. بہت زیادہ. دیکھیں وہ کہتے ہیں, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بورڈ کے نیچے دوسرا کو درخت نہیں ہوتا. جب آپ کا دادے کا اتنا بڑا نام ہو اور آپ کے باپ کا اتنا بڑا نام ہو, اس کے نیچے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سٹرگل چھوٹی ہوتی ہے. ریلیجس بیک گراؤنڈ کے اندر وہ سٹرگل اتنی ہی زیادہ ہارڈ ہوتی ہے کیونکہ لوگ آپ سے اسی اسکیل کے اوپر ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. تو یہ سٹرگل ہارڈ ہے, لیکن اللہ خیر کرے. اب دعا کریں کہ اللہ استقامت کے ساتھ. تو چلتے چلتے بتائیے گا بھابھی کا کیا رسپانس تھا؟ وہ اس کو میری سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ شی از آلویز ویری پولائٹ اینڈ ہمبل, اور اسی وجہ سے شاید گھر بھی چلتا ہے کہ میرا بیٹا, یعنی مجھے آپ اگر آنیسٹلی پوچھیں تو ہمارے گھر میں ہمیشہ خاندان میں ہماری تربیت سارے 4 بھائیوں کی ہماری والدہ نے کی. ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کی سپرد ہے, تو مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا. بھائی 10 ماہ کے بعد گھر گیا ہوں. بالکل جی, اس وقت حامد رضا صاحب نے اپنی ترجیحات بتا دی ہیں. قومی اسمبلی میں کیا ترجیحات ہوں گی؟ حامد رضا صاحب اس وقت PTI کو اتحاد کے ساتھ یعنی پوری PTI کو لیڈ کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں, اور دیگر جو اہم امور ہیں اس پہ یقیناً ان کے فیصلے بھی چلیں گے, اور یہ پر اعتماد ہے کہ یہ باہمی اعتماد کے ساتھ ہی ساتھ میں آ جائے گا. ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا, ادانے کے بعد بسم اللہ ہیں. ہاں وہاں پہ ہے. اچھا ہے.